नमस्कार बंधुरा प्रियाज कुकिंग ब्लगे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज के आमी आपनादेर संगे स्वास्थ्यकर ब्रेकफास्ट बा टिफिन रेसिपि शेयर करब, जेटा कम तेले हये जाय आर हाते कम समय थाकलेও किन्तु এই রেসিপিটা झटपट बानिয়ে নেওয়া যায়। এতটাই খেতে অসাধারণ হয় যে বাচ্চাদের দিলেও কিন্তু বাচ্চারাও বারবার চাইবে। आशा करी आज के रेसिपि आपनादेर भालो लागबे। तो चलुन आज के रेसिपिटा देखे नेওয়া যাক। आमी एखाने 1 कप चिड़ा निये निয়েছি। चिड़ाटा किन्तु अवश्यई फ्रेश चिड़ा निये निते हबे। एरपर चिड़ागुलो परिष्कार करे धुए निते हबे। आमी दुबार जल पाल्टे भालोभाबे धुए नेब। परिष्कार करे धोया हये गेছে। एबार आमी चिड़ाटा अल्प जल दिए प्राय 15 मिनट मतो रेस्टे रेखे देब। एरपर आमी एदिके एकटा कड़ाई बसिए देब और सामान्य परिमाण सादा तेल दिए दिते हबे। तेलटा भालोभाबे गरम हये गेले आमी दिए देब हाफ टेबिल चामच गोटा जिरे। जिरेटा बेश भालोभाबे भेजे निते हबे। और भाजा हये गेले दिए देब एकटा मीडियम साइजेर आलू एइभाबे ग्रेट करे रेखेछिलाम सेटा दिए दिलाम। एबार आलूटा भेजे निते हबे। आलू भाजा हये गेले दिए देब एकटा बड़ साइजेर पेंयाज कुचि। पेंयाजेर साथे आलूटा बेश किछुक्षण आमी भेजे नेब। बेश किछुक्षण भाजार पर एई रकम लाल हये गेले एबार नामिये निते हबे। एदिके 15 मिनट पर फिरे एलाम। तो देखतेई पाच्छेन चिड़ाटा किन्तु भालोभाबे भेजे गेছে। एबार हाथ दिए एकटू जलेर साथे चिड़ाटा भालोभाबे मिशिয়ে नेब। एबार आमी जे आलू और पेंयाजटा भेजे रेखेछिलाम सेटा ऐड करे दिते हबे। एबार दिए दिते हबे परिमाण मतो नुन। आमी एखाने बीट लबणेर व्यवहार करछि, आपनारा चाइले साधारण नुनटाও व्यवहार करे निते पारेन। एरपर आरेकटू चाट मशला व्यवहार करब और दिए देब सामान्य परिमाण गरम मशला और झालेर जोन्नो चिली फ्लेक्सटा व्यवहार करछि। आपनारा चाइले काँचा लंका बा शुकनो लंका कुचिए दिते पारेन। एबार भालोभाबे आमी एगुलोके मिक्स करे नेब। भालोभाबे मिक्स हये गेছে। एबार दिए देब आमी सामान्य परिमाण बेकिंग पाउडार और एकदम सामान्य बेकिंग सोडा। आबारो भालोभाबे मिक्स करे निते हबे। मिक्स करा हये गेले आमी प्राय आबारो 5 मिनट मतो रेस्टे रेखे देब। पाँच मिनट पर आमी एकटा कड़ाई बसिए देब और सामान्य सादा तेल ब्राश करे देब और बैटारटा निये एइभाबे कड़ाइयेर मধ্যে दिए दिते हबे और ढाकना दिए ढेके दिते हबे बेश किछुक्षण। एबार ढाकनाटा सरिये दिते हबे। तबे ग्यासेर फ्लेमटा आमी मिडियामे रेखेई किन्तु रेसिपिटा करे नेब। एदिकटा किन्तु भालोभाबे भाजा हये गेছে। एबार आमी उल्टे देब। এইভাবে উল্টে পাল্টে ভালোভাবে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। এটা কিন্তু আমাদের একদমই ভাজা হয়ে গেছে। আবারও একটা করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।
আমি এর মধ্যে কোনো রকম তেল দেব না, এটা কিন্তু বিনা তেলেই করে দেখাচ্ছি। একইভাবে ব্যাটারটা দিয়ে দিতে হবে, এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বেশ কিছুক্ষণের জন্য। তবে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি মিডিয়ামে রেখেই করে নেব। এবার ঢাকনাটা সরিয়ে দেব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ওই পিঠটা কিন্তু ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি উল্টে দেব আরেক দিকটা ভাজার জন্য। এইভাবেই কিন্তু উল্টে পাল্টে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে, তবে মিডিয়াম আঁচে করলে ভেতরটাও ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে। এবার আমি তুলে নিচ্ছি। এটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। আবারও একটা আপনাদের করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তবে মাঝে মাঝে অল্প একটু তেল ব্রাশ করে নেবেন, না হলে একটু তলার দিকে চিটিয়ে যেতে পারে। এইভাবে ঢাকনা ঢেকে দিয়ে উল্টে পাল্টে সবগুলোকে ভেজে নিতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, হাতে যদি কম সময় থাকে এইভাবে রেসিপিটা ঝটপট বানিয়ে নিতে পারে। খেতেও অসাধারণ হয় আর খুব কম সময়ে হয়ে যায়। তো দেখুন সবগুলো রেডি করে নিয়েছি। দেখতে কতটা সুন্দর আর লোভনীয় হয়েছে, আর কতটা নরম তুলতুলে হয়েছে সেটা আপনাদের হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। ছোট থেকে বড় সবার পছন্দ হবে এইভাবে রেসিপিটা যদি বানিয়ে নিতে পারেন। বাচ্চাদের টিফিনে দিলেও বাচ্চারা এক নিমেষেই টিফিন শেষ করে ফেলবে। আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন, তাহলে নিত্য নতুন রান্নার ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন অবশ্যই পেজটি ফলো করার অনুরোধ রইল। আজকের মতো এতটাই। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ফিরে আসছি। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।